অকুবই কক্তমালে যত সাইমানো হাস্তিনি লুগুড়ো মা ফাগড়ৈ মাজুলি বিশাল তেই রেমিকা ত্রিপুরানি কপাল হাইমানি কথমানো ফিয়াবা আগিনি সিমিনো কগরেজাক সিমনা আমচাইনি বরম গনাং MLA Brishaketu Debbarma ও খড়গতামনো ইয়াহুংবাই বাচাওই মানিয়ার শাকনো নাইকল নাইহিনেই আবনো রগৈ তিনি গ্রাক সালো সাব্রম ডিভিশন মনুবঙ্কল আমচাইনি এবেনেজের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলো পরিতংনাই মাজুলি বিশাল তেই রিমিকা ত্রিপুরানো মাসিং কচাংমানি রিকুতুং তেই চামুং নংমুং আকরক রফাইকা তেই এবেনেজের স্কুলনি যত রংস্রংনাই তেই রংফ্রংনাই রকবো ফাইকা হাম ইয়াফারৈ কচাং কগলাম শুক্রবৈ সালাইকা বসকাং আ খড়গতাম চেরাই রকনো বাহাইকে কুচুগু tishai মানুহিনেই তিনি 22 নভেম্বর 2022 मंगलबार जोंहानिहाय बिशाल रिमिका तै माजुलि सं नायना बागै फाइका जों लास्ट दुर्गा पूजानि जराव फाइमानि ओंखाय तिनि जेतु कचामा जराव फाइदङ बंनि बागै किसा कुतुं कामचुरि रक तै चाजाकनाय मानै रक कलगेट साबान शैम्पू जे नांमानि बिस्किट केक बंनि बागै पाइखुजा ओंखाय हस्टेल रतंनाय सिनि स्टुडेन्ट्स रक तै सिनि मिस रक बरनो सावै जोंनो लामसक खातिनि पुइला बरनो बेले हामबाय मारियो ओंखाय जों कयो लाइथांनाय सालनाय हायनो जत लुकुरकनो जोंनो सुबामानि बागैनो जों तिनि बरनो सुबाय दङैमान बिशाल माजुलि तेरि मिकानो ओंखाय बरनि रिजाल्ट सब बुथुर गाहाम नङै दङ दाख्लै डिसेम्बर मासाव फाइनेल डिसेम्बर मासाव बरनि एग्जामिनेशन दङ ओंखाय बरनि एग्जामिनेशन अरनि चिनि मिस रक ते स्कुल कमिटि रक ते चिनि प्रिन्सिपल टीचर्स जत जोंनो हेल्प खायतमा बागैनो तिनि बरक अजागा तंथाय मानै दङै दङ ओंखाय जोंबो उराम राजनीति खालायबानो जों बरकनो नायनानै बागै फायो ते 2 मासाव आइसा एकेबो 1.5 मासाव आइसा माहायके ओंखाय गोबां लुकुरकनो जोंनो कल खायबो सुङो जे फाइनानि खौ सावो ओंखाय ते सुबा खालायो बनि बागै जत लुकु सुबा नायरकनो जों हामबाय याफार ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8